ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಭಿವನ್ನೇ ಬಿ ಏತ ವಟ್ ಸಾವಿತ್ರಿનું પૂજા કરાનું પુનિમ સભ્ય જના બી વટ સાવિત્રીનું પૂજા કરાચ. વટ કતર આલદનું ઝાડ, એ ઝાડને પૂજા કરવાનું જ અહીં પુનિમનું વિશેષતા. आणि आई पूजा लग्न ह्याला बायको पतीना आरोग्यासाठी आयुष्यासाठी कैकन आई पूजा करायचे. आई पूजाનું કથા કંઈક મૂલિકન એક છે. आई कथा ऐक्या कतर पूजा पुनिमना दिशे आम्ही व्रत करी का नाही कथा ऐक्या तर लई श्रेष्ठ कैकन बी बोलश. आई कथा कया तर मद्र देशना राजू असच. राजांना अश्वपती कैक मूलिकन तवने लेकरू असताने मात्र राजो लई चुगोट असच. बोलीचालिकन राजो धनसंपत्ने कापी कम वस्तूने राज्य सुभिक्ष असच, सुखी जीवन असच, प्रजा लोक बी चुगोट असच. मात्र राजान एकच एक समस्या असच कतर तेवने लेकरू असताने. तो लेकरू नाही असता म्हणजे राजो दंपती का करच ते एक तपस करच, पूजा करच. पूजा करीकन सावित्री माताનું સરસ્વતી માતાનું વ્રત ધરીકન પૂજા કરત તે તો કરે પાસેથી તોની એક બેટી પેદા હોય છે. તે બેટીનું નામ સાવિત્રી કહીકન રાખે છે. સાવિત્રી દેખાન લઈ છંદ અસચ. લેકરું નહીં સેલું ઘર એકદમ બાળવતામાં છે. આનંદથી ભરી ગઈ છોડે છે. દેખે દેખે તુરી બાળ ચાલાન શીખે છે, મઠ્ઠું હોય છે, લગ્નોન વયસનું બી આવી છોડે છે. राजान आनंद होच कंडाटी सावित्री देखान लई छंद असच, तेवढी शाणी बी असच, भक्ती बी असच. इने योग्य वर देखणू कैका मुलिकन राजो वर धुंडान चालू करायचे. मात्र तेवढी छंद अशी तर बी था कोण तुम्ही वर सावित्रीन जमतूच नाही. तेव्हा राजो बोलच तूच जा, तुने कोण तू हुनू एक वर तूच धुंडिली का नाव, तू कोण तू बोलत तवने हो तवने दिखर लग्न करूच्या कैकम बोलाच. હું કંઈ કેમ બોલે છે તો આ સાવિત્રી જાચ વર ધૂંડાसाठी કંઈ કેમ બોલી કન બાજુનાच राज्यના દિમત્સ્યને કંઈ કેમ બોલી કન એક राजू असच, तवनो बेटो असच सत्यवान કંઈ કેમ बोली कन सावित्री घरने एकन तवन दादाम बोला છે નહીં હો બાજુના રાજ્ય દિમત્સ્યને કવાન રાજાના બેટો સત્યવાન છે અને તે લઈ ચોગડશે गुणसंपन्न बी છે તોને લગ્નો કરવું છે કંઈ કેમ બોલે છે. તે ટાઈમને था अश्वपती राजाकडे नारद यासच. त्रिलोक संचारी नारद. नारद ऐकन सावित्रीનું વાત ऐकच. વાત ऐकीकन नारद बोले છે નહીં નહીં तुम्हारी बेटी लई मट्टू चूक काम करती છે કંઈ કેમ બોલી કન તવ કા કંઈ કન વિચારે છે નહીં સત્યવાન અને આયુષ્ય લઈ કમ છે અને લગ્નો હેલા કરેક્ટ 1 વર્ષને सत्यवान मरी गई छोड़ा છે કંઈ કેમ બોલે છે. રાજાને બી આઘાત હોય છે. नको नको ऐसावने दिकन लग्न करतो नाही हो કંઈ કેમ બોલે છે राजो. मात्र सावित्री बोले છે एकदा हो देखी कन तवने लग्न करलेनो કંઈ કન मन्नम ठराई काय पासती फायनल ताई आणि होता ह्या मन चेंज करते नाही का हुनुसतंय होंदे तवनाच संगाट लग्न करलो કંઈ કેમ બોલે છે. तेवढं सभ्य ह्या करे तोडी का तर सावित्रीનું સતાવાનું ટાઈમ છે की का की मात्र दिमत्सेन राजाना शत्रु राज्यवाला ऐकन तवनावर मुत्तिगे घालिकन तनु राज्य काढलेचे. दिमत्सेन बेटो आणि दिमत्सेननी पत्नी अरण्याने ऐशोडाचे ते इनाम ते राजानं दिमत्सेनने डोळा बी गैशोडाचे राजो कुड्डो ही गैशोडाचे. आता का करनो काही का मुलिकन राजो सावित्री मल्लिका नवच अश्वपती राजो तेकाच राज्य सभी गई छोड़ी છે. पास था दिमत्सेन राजो बोलच नहीं नहीं तुम्हारी बेटी राजकुमारी છે, हमें तो आरण्यम છે, हमारो राज्य गिज्ज सभी गई छोड़ी છે, हमार बेटो हमारू सभी चाकरी करतो ह्या असनू राजकुमारी हिकन त्या ह्या कहू असनू पाप काही कम बोलता मग राजकुमारी का बोली तर बी ऐकतात नाही ऐकतीत नाही 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 हा वासानु ह्याच सुचव येऊन संगाटाच्या सुचव काही कम बोलाच. तो तर तारू इच्छा काही कम बोलाच. राजो बेटीનું લગ્ન કરી કન બેટીને था સત્યવાનના સંગાટ છોડી કન था અરણ્યને છોડી કન नाही છોડે છે. मात्र सावित्रीના મનમાં નારદ બોલેલો સભી યાદ હશે. तेवढं हो तर बी सावित्री सासू ससरान हो दाल्लान हो का बी ना बोलता तवना संगाट हसती खेळती सदाच गोट असच. अगदी
सासू ससरावन्नु सेवा करती असच. नारद बोलेलू 1 वरस वान 3 दिवस कम असच. सावित्रीने यादवच ते बोलेलू टायम सरा नाही चता के कम बोली का न 3 दिवस ती बी कठोर रत करच. आहार का बी लेती नाही तैसू रत करच. रत करी का न 3 दिस बी आई छोडच. ते दिसे सत्यवान लाकडाला वान जातो असं अरण्यानी. तेव्हा सावित्री बोलच नाही नाही वन लय सुंदर छे મને બી તાર સંગાટ વનને આવનું કવાડતું છે અરણ્યને હવ આવું તાર સંગાટ કંઈ કેમ બોલે છે. સાસુ સસરામ બી બોલી કન પોગો પડી કન જાચ દાલ્લાન સંગાટ ગઈ કન था जर ते लाकडा कट करी कन ते सगळी गटरी बांध लाकडावर नुसती हरी बांधता असच. तेव्हा सत्यवान बोलच का की મને आराम लागतो नाही છે एक नमोनी होतूच म्हणे चक्कर चक्कर होतूच काही कम बोलाच. तो थोडी कतर एक आलदना झाडना खाली असत ते दोन्ही जना बी. तेव्हा सावित्री तक्षण तवने सावित्रीने यादवच ओ नारद बोलेलू टायम नजीक ऐचता काही कम बोली का ना तक्षण खाले बटी का ना दाल्लान आपणा मांडीवर सूर वाळलेच. सूर वाळली कन वाढ देखती असच. तव तुटी कतर एक कराळ आकृती ऐकन था सत्यवाननु प्राण खंचिली कन जवान जाश. सावित्री बी ते आकृतीना पासळ पासळ जाच. ते यमधर्म असच. सावित्री पासळ जाता मग यमधर्म बोलच तू खा होतीच तूने बल्ली जवा नहीं नहीं छो तारा पतिनो प्राण લીકન જવા નહીં છો તું આયે સરખો નહીં તો કશ નહીં નહીં મારા પતિ ખા છે થા છે વસુ છે હવ સંગાટ આવું છે કંઈ કમ બોલે છે. તો હવા ન ઉઠતું નહીં તો તું કહો અમારા સંગાટ આવે છે કે કન था यम समजाडी समजाडी बोलानो प्रयत्न करतो જ જાય છે. માત્ર સાવિત્રી ऐकतीच નહીં તવું છે નહીં હવ આવનારી છે હવ આવનારી છે મને દાલ્લો શ્રેષ્ઠ મને દાલ્લો છુનું કંઈ કમ બોલી બોલી કન તેના પાછળ પાછળ તો જાતી જાય છે. તો यम बोले છે તુને કાતર वर हुनु तर मांग आणि तू गई छोडक तर काही कम बोले છે नाही वर हुनु म्हणे आणि हमारा ससरानु कतर दिमत सेननु राज्य का दुसरा एक लियाच ते वापस येणं नाही कर आणि तन ससराना ते डोळा बी गयात नाही का डोळा येणं नाही कर काही कम बोले છે. यमधर्म હું કંઈ કમ બોલે છે हां हां होऊन दिले तथा असतो तू जा आता कश नाही नाही म्हणे आणि एक वर दे काही कम बोले છે. आणि जातीतनं सावित्री यम बोलच आणि एक वरदूज का हुन मांग काही कना था बोलच सावित्री तवना दादानं सौ तवन दादा बेटावन्न आशा ती राज्य बेटान वपसाडांची तवन दादो बेटाने काही लई चिंता करतो का तर अश्वपती राजो लई चिंता करतो लोगोचे तिनासाठी दादाने पुत्र संतान होऊन दे काही कम बोले છે. यम तई बी ततास तू काही कम बोले છે नहीं नहीं आता जात होता हो ततास तू काही कम बोल्यो तो आता जात होता काही कम बोले છે. आणि बी तो यमनो पासळ पूट लागी लागी आवच यम बोले છે आणि एक वर दूत तुने का हुनु मांग काही कम बोले છે. तेव्हा सावित्री बोले છે મને સૌ सुपुत्र होनो काही कम बोले છે. यम गडबडम ओके ओके होंदे दूतले तू जाता काही कम बोले છે. तो तक्षण यादवतीने का वर मांगी ती सावित्री सौ लेकरू सौ बेटा होनु ते तई सुपुत्र होनु हो હું કંઈ કમ બોલી છોડ્યો તો તથાસ તું કંઈ કમ બોલી છોડ્યો તો કંઈ કમ તો यम बोले છે નહીં ભાઈ તારા એક બુદ્ધિના સંબર આવો સોતી ગઈ છોડ્યો आणि તારા વરની આવો તા માન્ય કરવું પડે છે કંઈ કમ બોલી કન કોणता वटवृक्षना खालेती ते सत्यवानનો प्राण લીકન ગયો તો यमधर्म परत तेच वटवृक्षना खाली ऐकन सत्यवानने ते प्राण भरी कन तुम्ही दोन दाल्ला विरो 100 वर्ष सुखी ती असो काही कम बोलायचं. तव तुडी का ते दोन्ही जना गडबड ती लाकडा सवी ते कट करेला ते हरी भांद्या असच तैली कन सासू ससराकडे आहे तुडी का तर ससरान डोळा बी आया असच आणि एक धूत बलावा नाही असच आणि शत्रु लोक सभी भी राज्य छोड़ी कर नाटी गयाच तुम्ही अवता राज्याने वापस काही कम बोली कन ते प्रकार ते दिमतसेन राजानं राज्य मिळी डोळा मिळ्या आयुष्य कमी हेला पुत्रनु आणि आयुष्य मिळी चोट होवडी येलने सभ्यता तवनु सभी भी चोट हो तिनासाठीचे आजन दिस कतर पुनिमन दिस एक वट सावित्रीनु पूजा करी कन व्रत धर्या तर पतीनं आरोग्य आयुष्य मिळाच काही कम बोली कन तिनासाठीच्या अनेक बोलानु का तर काय होवडे घरना कवांबी हसता हसता
खुशी ती असनू, सभी संतोष ती करनू, कैकम बोली कन। हरे कृष्ण सभी वन्य भी।